हेलो गाइस आम मार मोर इंद्रजना पोखरी डंगा छाड़ा पर पलि आसू समुद्र कूल डंगा छाड़िया समुद्र कूल गाधे तो मजा तो बहुत अलग। चलते आज ब्लॉग को स्टार्ट कर चलते शुरू कर आज ब्लॉग को टाण ना। आप देखी पारे समुद्र कूल बाम पड़े जो पार्किंग रोला बिल्डिंग से बिल्डिंग ऊपर महल में गाड़ी रखी पूरा फ्री जो मैंने आसुन फ्री मत गाड़ी रखी पार्किंग देखी पारे ये जगह देखो मुझे गाड़ी रखी तलू मतलब देखी पारे ये जगह समुद्र कूल रोड ये जगह चल पुणी समुद्र कूल जाए डंगा बसा चल गाड़ी थोड़ी रही मार मोर देख चल चले जाऊँ माटी हाई कर दे हाई कर एपट को मोटे लाइट कर दे वीडियो को वीडियो लाइक कर दियो। चलो डंगा किणवा पुणी चलो समुद्र जाए कौ डंगा किणु कौन चल आगे देखिए टाण ना आम पड़े डंगा किणा जो कदली पत्र जो डंगा कराए से डंगा माँ किणबू आमर दीटा डंगा किणाला देख मार मोर बापा जेजेमा सब डंगा बसाया सरीगला इंद्रजमन पोखरी डंगा बसई सारे चल मार मोर डंगा किणु चल जा चलो अभी जा डंगा किणा सैला चलो समुद्र जाए डंगा बसैया पैसा पैसा चुंबक टाण के पलि चलो जी मार मोर पुणी से बाली आसी पहुंची गलु समुद्र बाली माँ चली पारनी माँ पे माँ गोटे चक लगाई था माँ चली था बाली बाली चक देखी पारे केते लोक अच्छा डंगा बसैया कार्तिक पूर्णिम आम तथापि तो टाइम हो गला 8टा बाजिगला तथापि लोक अच्छा देखी पारे पुलिस भाई मैंने ऊपर भी जगी सब पर्यटक मान देखते आम डंगा बसैया केमती लहड़ी आसूची आगू चलो देखा लहड़ी केते जोर को आसूची कि कम आसूची सब अपेक्षा चलो देखा डंगा भी बिका तो किणिक आनी सारे चलो आगू डंगा बसैया भाई मैंने केमती चुंबक पकड़ पैसा नौ देखा चलते माँ मोर डंगा बसई गला देख माँ पूरा दीटा हाथ दीटा डंगा धरी चलो देख माँ केमी डंगा बसौची टाण लहड़ी आसला माँ पूरा उदा हो देखी पारे देखी पार जो भाई माने डंगारू डायरेक्ट पैसा नहीं जाऊँ डंगा डंगा माने डंगा चलिए दौना पलिया जोर आसूची चल चल आम पूरा उदा गलु डंगा बसई गलु पूरा उदा गलु माँ पूरा उदा मु पूरा उदा देखी पारे एपटे पूरा पेंट सार्ट पूरा उदा लहड़ी केते जोश आस देखी पारे माँ मोर आसला माँ मोर पूरा उदा माँ कौन उदा गलु ना कौन माँ पूरा उदा गला आ जोर लहड़ी आसी देखिए गाइस केते जोश लहड़ी आस कार्तिक पूर्णिम माने दूर लहड़ी आस आज पूरा पाखर लहड़ी भांगी देखिए जो लहटा जो भांगे जो पूरा पाखर लहड़ी भांगी देखी पारे आप आज बहुत जोश आसूँ ना कि
ପୁରା ଓଦା ମାର ମୋର ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲୁ ସମୁଦ୍ର ଆସିକି ଡଙ୍ଗା ବସିରେ ମଜା ମାର ବାଜି ପଇଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏନେ ପୁରା ଓଦା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲୁ ଲହଡି ପୁରା ଏଇଠୁ ଲହଡି ଭାঙୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଦିନ ଲହଟା ଦୂରରୁ ଆସେ ଆଜି ପୁରା ପାଖରୁ ଆସିଛି ଚାଲ ମା ଚାଲ ପଳେଇବା ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ଅଟକଉଛନ୍ତି କାରଣ ଭଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କାରଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗାଡି ଜାମ୍ ହବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗାଡି ଅଧିକ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା হবে ସେଇ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ମୋର ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠିକି ନେଇ ଗାଡି ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ପୁରା ମାଗଣା ଏଇଠି ଆପଣ ଗାଡି ଥୋଇବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମାଗଣା ଗାଡି ଥୁଆଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଟକଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମ ଗାଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଥୋଇଛି ଚାଲ ଗାଡି ଆଣିବାକୁ ଯିବା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କରାହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଣିଟାଣା ମୁଁ ଏବେ ଗାଡି ଆଣିଦେଇଛି ପାର୍କିଂ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ମୋ ମା ବସି ପଡିଛି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁରା ଘରକୁ ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଡଙ୍ଗା ବସେଇଆଠୁ ଧରିକି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଟାଣି କରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ତା ପାଖରେ ବେଲ ବଟନ ଟିକେ ଟାଣି କରି ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଣି